Kasi naman siya. Kasi naman siya. Oh. First time maka-unlock nito kasi Nomis. Fish on, kasi Nomis. Ay, ako. Ngayon pa talaga na strikean niya si Nomis. Ngayon pa talaga na strikean niya si Nomis, ha? Ano kaya to? Uy! Wow, kasi Nomis. First time fish unlock si Nomis. First time maka-unlock nito kasi. Kasi Nomis, ha? Kasi Nomis, ha? Oh. First time maka-unlock nito kasi Nomis.